Good day, everyone, and good day also to you, sir. My name is Raver Pagubo, and today's video, we will gonna create a simple RESTful API using chosen framework, then implement CRUD operation. So for today, the framework that I chose is the Express framework. And now, before that, before we start our step-by-step process, so let's go to the Visual Studio Code. Then we need to we need to uh, follow the that we need to install. So I already installed the Node.js. So we will gonna check if naa na ba siya diri So we need to go to the terminal, then new terminal, then we need to put or butang nato ning node-v. Then after that, makita nato diri nga naa na gyud siya. So it's already installed na sa ato. And then next, the npm -v. After entering, so makita gyapon nato siya dira nga nag-exist na gyud siya. And so pinaagya na we should see version numbers if they are installed. So in the step 2 process, we need uh we need to create a project folder. So by doing that, we need to input the mkdir and simple dash rest dash API. Then after that, we need to enter mali, mkdir simple rest dash API. After that, it's already created a project folder. So makita na to na unya sa next processes na to. And then we need to input na po the cd sample dash rest dash API. So by entering that, kuan mm, so makita na nato siya dira nga nabutang na gyud siya. So after that, we need to initialize a Node.js project. So we need to input the npm init dash y. After entering that, so makita gyapon nato siya diri na kuan kanang nabutang na pud siya diri sa ato ang VS Code. So pag human nato ana, kuan we need to install the dependencies. So we'll use API.js, Express.js to create our API. So we need to input the npm install express. After that, enter. So makita nato diha nga added 65 packages. So after that, we need to install the Nudemon. It's optional but recommended for development. So npm install dash dash save dash div Nudemon. So after that, the Nudemon automatically restarts the server when file changes are detected. So need to enter. After entering, need to open the folder. So
ta diri, we need to open a folder, tapos pangitaon nato to ang atong gi-create na simple REST. So, simple REST API. So, diri ato ta sa user din, diri. So, atong pangitaon, so dara. Then ato na siyang i-select folder. So, after opening that, we need to go to the package JSON. Then we need to we need to replace we need to replace this line of code. So ang atong i-list ana is butang tag start, then node index.js. So comma, then div, then nodemon index.js. So after that we need to save, and we need to create a file. Then we need to name it index.js. So after that, we need to provide a uh, so provide tag function para matest nato siya. So we have here, need to change this. So uh after after that, we need to run this code. So by running this, we need to go to the terminal again, and it's gonna put npm run dev and enter mali, npm run dev. So naimolabas diri nga server running on kani mo ning localhost nato. So para ato ni siyang kanang ma-test nato ang iyahang API is we need to test, para pa-test nato ang API og ang CRUD operation, we need to ibutang nato ni siya diri as sa postman. So we need to put users, API rather, and users. So we need to send that. So kung makita nato diri ang kung unsa to atong gibutang diri sa atong code is nilabas siya diri sa postman. So tested jud na the API was existing sa ato ang gibuhat na sa ato ang code dito. So next, ah we need to try the post, or we need to post another kuan, another kanang name and email. Name, we need to post another name and email. So let's go to the post, then go to the body. We need to click the row and JSON. So need to input this name, name, then input let's say Gushun. Then need to put comma, then let's proceed by creating email, then Gushun at example.com. Okay. Ano ito na butahan nila? Okay. So, we gonna try to send. So, kung atong tan-awon diri na-add na ni siya. Tapos ato po ning i-adto siya dito sa get, ato siyang ibalik. So, let's try to send it. So, kung atong tan-awon
na-add na nato siya diri, So naka-add na ta, then ang next nato buhaton is mag-update ta. So mag-update ta. So need to, put, so butang ta diri, kinsa atong bag-ohon si Tree, kay ara si Tree. So bag-ohon nato butangan nato siya kay apelyido, Gusion Savage, Gusion Savage. So ato na siyang i-send, so nabag-o na siya diri. So pagbalik nato ana dito sa get, ato siyang i-send og balik, wait lang mali. Ato siyang i-send og balik. So kung atong tan-awon, nausab na siya diri, so Gusion Savage na siya. So pagkahuman na ang ato na pong sulayan is ang mag-delete. So mag-delete ta. So i-delete nato si Tree. Hmm. So pag-send nato ana, user not found na siya, it is because na-delete naman nato siya. Then kung ato pong tan-awon kung mobalik ta diri sa Git, pag-send nato ana, wait lang mali, ara, delete ay gi-erase nato to siya dito sa baba. So kung atong tan-awon wala na siya diri, it is because na-delete na siya. So after we testing this code in this function in the postman, so nakita nato ganina nga, ah kung unsa ang iyahang function dito sa CRUD operation. So nakita nato ganina ang pag-create, ang pag-update, ang pag-delete. So now, ato na pong sulayan sa kanang butangan nato siya og kanang front-end design. So kung atong tan-awon diri sa code, so ganina gibuhat nako, so nag-create tag folder which is ginganlan natong public. So nagbuhat ta diri kanang index.html which is nakapaloob na diri, kung unsa ang ato ang mabutang dito, sa ato ang front end unya. So next, we created also a script.js file, and next the style CSS file. So kung atong tan-awon duha sa website, so diara. So kung atong tan-awon, first, mag-create sa ta. Sige mag-create ta. So buhat ta Gusion Savage. Ang na 'to, email, gusion at sample.com. So kung ato na siyang i-add, successfully added, kung atong tan-awon diri, is nabutang na siya. So nabuhat na nato 'tong create nga nasa CRUD nga operation. So now let's proceed to the update. So update ta. So pag moingon tag update is kana ning naatay usabon ba sa iyahang pangalan, nabatay dungag, nabatay kwaon, or sa iyang bisan email pa man niya kung nabatay kwaon or na. So diri ta moadto sa edit. So kutahay, butangan nato na dihag Sander, River Sander. Pag-update, pag-click na to sa update ana guys, automatic user update successfully na siya. Kung ato pong tan-awon diri sa user list, ang river is nadungagan na siya og Sanderford. So mao na ang paglihok sa, ginatawag nato nga update. So karon moadto na pud ta dito, sa delete nga part. So sa ngalan nga delete is waon nato na siya diha, sa ato ang user list. So kani kuntahay si Rayford ato ning kwaon. So pag ma-delete nato na siya, automatic ma-delete na siya dira sa ato ang user list. So that's how work, kanang, when we say nga atoa siyang sa website nato siya nga, buhaton ang CRUD operation. So sa ako pang sa makausa, sa gigamit nako is, Express framework with, Node.js IDE.
So that's all. Thank you.